Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone and how life. My name is Asih. I'm from English Education Department of STKIP Muhammadiyah Bogor. I'm semester 5A and I will interpret of this video President Joko Widodo Indonesia to English. Let's watch. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, para pimpinan lembaga negara yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pegiat dan pejuang HAM, para gubernur, bupati, dan wali kota, hadirin yang saya muliakan. Okay, he say, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of us. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Greeting of kindness. What I respect are the ministers, the head of state institution present. I respect the chairman and members of National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia, human rights activists and fighters, governors, regents and majors, ladies and gentlemen. Kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang lebih beradab, lebih tangguh, dan lebih maju. We have the same commitment that respect, protection, and fulfillment of human rights and important pillars for Indonesia to become a more civilized, stronger, and more advanced nation. Pemerintah tidak pernah berhenti untuk menuntaskan masalah HAM masa lalu secara bijak dan bermartabat. Kita harus bekerja sama menyelesaikannya dan mencurahkan energi kita untuk kemajuan bangsa. The government has never stopped to solve past human rights problems wisely and with dignity. We must work together to solve it and devote our energies to the progress of the nation. Melalui Menko Polhukam, saya telah menugaskan agar penyelesaian masalah HAM masa lalu terus dilanjutkan yang hasilnya bisa diterima semua pihak, serta diterima dunia internasional. Through the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs, I have assigned that the resolution of past human rights problems be continued, which result can be accepted by the international community. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, komitmen kuat pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam Rencana Aksi Nasional HAM 2020-2025. Ladies and gentlemen, the government's strong commitment to upholding human rights has been stated in the National Action Plan for Human Rights 2020 until 2025. Hak sipil, hak politik, serta hak ekonomi dan sosial, serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan. Civil rights, political rights, as well as economic and social and cultural rights must be protected in a balanced manner and no one of them are neglected. Saat ini kita sedang menghadapi krisis yang berat akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis perekonomian. Currently are facing a serious crisis due to the COVID-19 pandemic, which has resulted in health crisis and an economic crisis. Kita terus bekerja keras untuk menghambat penyebaran
virus, mengobati yang sakit, mencegah kematian, serta memberikan bantuan ekonomi bagi masyarakat tidak mampu dan UMKM. We continue to work hard to prevent the spread of the virus, treat the sick, prevent death, and provide economic assistance to poor people, MSMEs. Kita harus menjaga agar pandemi tidak memperburuk pemenuhan hak asasi masyarakat. Selain itu, kita masih menghadapi beberapa masalah yang harus kita selesaikan. Saya mendengar masih ada masalah kebebasan beribadah di beberapa tempat. Untuk itu saya minta agar aparat pemerintah pusat, daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan bijak. We must keep the pandemic from worsening the fulfillment of people's human rights. Apart from that, we still have some problems that we need to solve. I hear that there are still problems with freedom of worship in some places. For that, I ask the affairs church, central or regional government to be active and responsive to solve this problem faithfully and wisely. Pembangunan infrastruktur juga harus kita dedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga. We must also dedicate infrastructure development as infrastructure for the fulfillment of human rights by ensuring affordability of mobility rights, health rights, food rights, and equal rights for basic needs, including one piece of food. Demikian pula pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Likewise, the development of human resources by ensuring a reduction in stunting cases and adequate affordability of education, especially in remote areas and other islands. Saya juga memberikan perhatian khusus kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Kita telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas dan berorientasi pada pendekatan hak asasi manusia. I also pay special attention for our brothers and sisters with disabilities. We have formed a National Commission on Disabilities and are oriented towards a human rights approach. Saya juga menyambut baik Festival Tahunan Kota Ramah HAM atas kerjasama pemerintah, Komnas HAM, dan masyarakat pemerhati HAM. Festival ini merupakan komitmen bersama dalam mengarus utamakan prinsip HAM di daerah. Bapak Ibu, I also welcome the annual Festival of the Human Rights Friendly City for the cooperation of the government, Komnas HAM, and human rights observers. This festival is a joint commitment in mainstreaming human rights principles in the regions. Hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih kepada Komnas HAM dan para pegiat HAM yang terus aktif meningkatkan kesadaran HAM. Mari kita semuanya berperan aktif untuk menghormati hak pihak lain dan menjadi penanggung jawab atas terpenuhinya hak pihak lain. Ladies and gentlemen, distinguished guests, I would like to express my gratitude to Komnas HAM and human rights activists who continue to actively raise awareness of human rights. Let us all play an active role to respect the rights of others and be responsible for the fulfillment of rights of others. Dengan
meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, maka kita menjadi bangsa yang lebih beradab, tangguh, dan maju. We will become a more civilized, resilient, and advanced nation. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thanks, I'm close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Enough for this video of interpret President Joko Widodo, Indonesia to English. Thank you for your attention and I'm sorry for my mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.